कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स एंड कॉमर्स ह्या आमचे कॉलेजीन ऑर्गनायज करता माशेलान चडशे आमी पळयता की मॅरेथॉन सिटीन जाता. सो ह्या इव्हेंटाक फर्स्ट टायम आमी बरे पिक्चरेस्क टेम्पल एंड ग्रीन एनवायरमेंट दिवपा खातीर आनी लोकांक अवेर करपा खातीर की फिटनस इम्पॉर्टंट, घरा घरांनी आमी हेल्थ आनी इज वेल्थ हे आमची मेसेज जी आसा ही आमी प्रमोट करपाक सोदता. आनी त्याच बरोबर ह्या मॅरेथॉनान एक युनीक फीचर आसा की आमी योगा स्ट्रेचीस घेतले बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मॅरेथॉन अलॉंग वीथ वर्कआउट. सो ह्या सगळ्या प्रोग्रामान ओके सगळे फ्लेवर मेळटले आनी हांव मागता की चडान चड लोक ह्या मॅरेथॉनान रिलॅक्स थॉट ह्या प्रोजेक्टान भाग घेवचे आनी आपले हेल्थ बरें दवरचें. थँक्यू.